بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى. نحن سمعنا القرآن حتى صلاة الصبح. ها الحمد لله. والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الله. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضي. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك
يدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنا لو على نفسي والله ما أذنت له أن يفرغ حتى صلاة الصبح. هذا ميك إنا لله وإنا إليه راجعون ما في صلاة Kepada Kiai Haji Zainal Abidin kami haturkan terima kasih. Mudah-mudahan pembacaan ayat Al-Quran kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Acara yang selanjutnya Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Sahibul Fadilah wal Karomah Syekh Amar Azmi Ar-Robati. Kepada beliau waktu dan segala kehormatan kami persilahkan. ترجمة فهم بأس عرب سديانا فهم بأس عرب لا سمد رسول كما كبرنا سديانا دوس دهر ترجمة هي ترجمة ترجمة هي يا الحمد لله خلاص تفضل هنا شيخ مترجم شيخ فكري مترجمة مترجم saya bahasa Sunda ترجمة إلى bahasa Arab. siap الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ذرياته وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا وعليكم أجمعين. أما بعد المكرمون الأفاضل نود أن نتقدم بجزيل الشكر أولا
لله عز وجل الذي سمح لنا بأن نرى هذه الوجوه الطيبة المباركة. ثم نقدم شكرنا لصاحب هذا المجلس، مجلس تعليم روضة المؤلفين، فضيلة الكياهي ما شاء الله أساتذ ما شاء الله، guru banyak nama susah. Ustaz Aba Idi Shihabuddin, Ustaz Ujang Saifuddin, tidak salah, alhamdulillah. Al-Kiyahi Al-Hajj ايش هذه يا فكري؟ ما اعرف اكتبها هذه. إذن عبد الخالق، الأستاذ أبي كمال الدين، الحاج ماجة، الوالد حضاري، الوالد أزهري، القارئ الجميل، والله لوحده قرأ لكفانا عن هذه الليلة بتدبر القرآن الكريم. الحضور الأكارم كلكم باسمه ولقبه، أسأل الله العظيم في هذا المجلس روضة المؤلفين أن يؤلف قلوبنا، وأن يجمعنا على محبة الله وعلى محبة رسوله، وأن يجمعنا وإياكم في روضة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجمعنا وإياكم على حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا وإياكم بصحبة المصطفى صلى الله عليه وسلم في رياض الجنان. آمين اللهم آمين. سدينا فهم بس عرب حتى الآن؟ فهم؟ فهمتم؟ Fahimtum? Nah, tuh udah di dia mau disahkan sadana. هم يقولوا فهمنا. أنت وجه ما شاء الله مرح. Fahimtum teh hartina seten aros. أنت ترجمة وجه senyum. Siapa teh naros? Fahimtum artina ngartos teu. Tadi nggak jawab fahimna artina ngartos. Nah, atau kenapa saya duduk di sini? Mending saya di bawah. Berarti Kiai, punten nggak perlu diterjemahkan karena sudah jawab fahimna. Kecuali kalau jawabnya lah. Nah, kalau udah aman saya. Nama udah tertulis, anak jadi dipanggil ku MC OG. Soalnya biasanya dipanggil, saya kira udah paham semua masyarakat di sini. Ya, yang akan diterjemahkan oleh, makanya saya santai. Alhamdulillah, mudah-mudahan di kesempatan ini saya bisa menerjemahkan. Tapi sebelumnya saya minta maaf kalau saya bukan lulusan dari luar negeri. Saya semuanya ngaji di Indonesia, belajar di Indonesia, mendampingi beliau sejak 3 tahun dari nol perjalanan saya sama beliau sampai kemudian bisa berdakwah. Dari mulai keliling kampung halaman saya di Bogor sampai sekarang beliau keliling Indonesia. Mungkin sebentar lagi beliau akan full jadwal dakwah di mancanegara. Beliau ini merupakan keturunan yang ke-27 daripada Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan juga ada istri beliau Sayyidah Amani, juga keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang ke-29. Dan di samping kanan saya ada putra beliau yang super tampan, yang Sayyid Muhammad namanya. Kalau dulu saya jalan beliau berdua di acara orang siga artis. Nah, lahu wajhun wasim. Nah, dan sekarang sejak datang beliau ke tampanan saya kesedot semua ke. Maaf ganteng-ganteng napisan ya nama. Allah ya. Masya Allah, wanita Sunda, Masya Allah cantik. Semohon orang nggak mau baraha atau kalau sampai dapetin putra beliau mah ya Allah, untung saya laki-laki. ليس لي أمك تسمعني أنا فقط لك. Kata beliau, cici moyang beliau, ibu nggak paham. Dan beliau ini terpisah dengan keluarga sejak 3 tahun. Ini ketemu dengan putranya ini nembe 4 sasi setengah. Terpisah kumargi Syekh sudah dicekal ke Israel Zionis karena Israel melihat beliau teroris. Bagi kita beliau ini adalah mujahid.
Dan sejak saat itulah beliau dalam masa-masa kabur, karena terancam nyawa beliau di sana, beliau memutuskan untuk hijrah ke Indonesia, berkhidmah di Indonesia karena melihat Indonesia negara yang wajah, senyum, akhlak, dan masyarakatnya cinta dengan habaib dan zuriat Rasulullah, apalagi mahabbah dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan saya menemani dari nol perjalanan dakwah beliau ti acan Syekh panginten sepertos ayeuna, alhamdulillah barakatil khidmah. Dan beliau sekarang juga punya pondok pesantren di Bogor, dan insya Allah beliau juga akan membuka majelis di Tasikmalaya. Pidu anak, mudah-mudahan dalam waktu dekat ayam majelis rutinan bulanan di Tasikmalaya untuk Syekh Ammar. Siap hadir tuh? Insya Allah. Dan juga beliau ini merupakan qari internasional, 2 kali juara MTQ, dan telah menghafalkan Al-Quran dina yuswa 10 tahun. Matakna ayat yang dibacakan oleh Kiai Zainal, beliau Kiai tidak Zainal mengikuti. Masya Allah, yani qari internasional, ana akhir musyarakah قبل 21 سنة قديم الآن خلاص. Kalau Kiai qari internasional bisa sekarang, cuma kalau saya sudah 21 tahun yang lalu, kata beliau. Nah, mudah-mudahan dengan bacaan Al-Quran beliau, dan beliau menginjakan kaki ke kecamatan Kadipaten ini, mudah-mudahan jadi barokah untuk kita semuanya ada di sini. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, amma ba'd. Yang pertama, setelah mengucapkan muqaddimah, salawat, salam, dan juga penghormatan kepada nama-nama yang telah beliau sebutkan tanpa mengurangi rasa hormat, Al-Fakir tidak mengulangi kedua kalinya. Namun wabil khusus beliau menyebut kepada Kiai Ade selaku Qadimul Majlis wal Ma'had Rawdatul Mu'allifin, juga seluruh asatidz dan juga seluruh jamaah yang mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali seperti ini di surganya. Dan juga sebenarnya tadi ketika membaca Al-Quran, saya nggak perlu menyampaikan materi lagi, cukup keindahan malam ini dengan tilawah Al-Quran yang kita dengarkan bersama-sama. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa waktu Kiai, dugi ka tabu sabaraha itu Pak Ustaz MC? Rais Majlis, berapa waktu? Pak Ustaz 1 menit? 1 jam? 2 jam? sampai Insyaallah mungkin 15 menit. Yajuz? boleh? Ingin ke 15 menit? Mangga. 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 Saya mana ngerti mangga, kemarin saya bilang mangga saya naruh, mana mangga? Makan warung nasi padang dikasih air kobokan aja nyaris diminum sama beliau. So, itu berkah. هذا يذكرنا يوم أنا أحب صراحة يا أساتذ جمهور سندة ما شاء الله الجميل فيه في جمهور سندة في أشارة دائما متفاعلين هذا الجميل في أهل السندة. Saya teh resep ke masyarakat Sunda, interaktif. Ketika orang bicara teh semuanya fokus, bisa khusyuk. Eta resepna orang lamun aya di wilayah Sunda. تحدثنا في اليوم كنا في مجلس زاوية النهضة وتحدثنا عن معنى من معاني التصوف وخاصة أننا في استقبال شهر رمضان، لكن قلنا سنستكمل أيضا معنى جميل في معاني ذكر الله. Tadi siang kami hadir bersama-sama ke Majelis Zawiyah An-Nahdah yang diasuh oleh Kiai Muhammad Mufti, sahabat saya dari Pondok Pesantren Darussunnah, Sunan Kiai Ali Mustafa Yaqub, dan beliau banyak mengulas tentang masalah tasawuf, tentang masalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau ingin mengambil tema lanjutan dari apa yang beliau sampaikan dengan lebih fresh, dan beliau ingin berbicara tentang zikrullah, wabil khusus ketika kita hendak akan menyambut bulan suci Ramadan. نحن مقبلون على شهر عظيم مبارك شهر رمضان، الحسنة فيه مضاعفة. Kita sebentar lagi akan menghadapi bulan Ramadan di mana segala pahala-pahala Allah doublekan, lipat gandakan pahalanya. والفريضة ب1000. Satu fardu Allah ganjar 1000. والنافلة فيه ثوابها كفريضة.
dan pahala sunnah ganjarannya seperti pahala wajib. إذا يستنبط من كلام رسول الله أن كل حسنة مضاعفة الأجر في رمضان 1000 تضرب الحسنة ب1000 وليس ب10. Jadi sesuai dengan apa yang telah disabdakan dan dituturkan sang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa setiap satu kebaikan yang kita lakukan itu bukan dikalikan 10, tapi Allah balas dengan 1000 pahala meskipun kita hanya melakukan satu kebaikan. ولذلك الواجب على المسلم أن يغتنم هذا الشهر العظيم الذي هو ضيف عزيز لا يأتينا في العام إلا مرة واحدة. Makanya saya menganjurkan, yuk sama-sama kita sambut bulan yang suci ini yang hanya datang dalam satu tahun satu kali. وإكرام شهر رمضان هو من إكرام الله عز وجل. Kita menghormati bulan Ramadan sama saja kita menghormati Allah Subhanahu wa ta'ala. وتعظيم رمضان من تعظيم الله وتبجيل رمضان من تبجيل الله وتعظيم رمضان من تعظيم رسول الله فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظم رمضان وكان صلى الله عليه وسلم يبجل رمضان بل جبريل عليه السلام كان يدارس رسول الله القرآن مرة واحدة في الشهر، لكن لعظمة رمضان كان جبريل عليه السلام يدارس القرآن لرسول الله مرتين في رمضان تعظيما وتقديسا وتبجيلا لحرمة هذا الشهر العظيم ولعظمة الأجر فيه. Karena itu ketika kita memuliakan bulan Ramadan, ketika kita mengagungkan bulan suci Ramadan, ketika kita mengutamakan, mengedepankan, mendahulukan bulan suci Ramadan, itu artinya kita sama saja memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau sendiri sangat memuliakan bulan suci Ramadan. Bahkan setiap hari malaikat Jibril datang sebulan sekali. Nah, malaikat Jibril bertadarus, bermudarasah, mentalkinkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Namun di bulan suci Ramadan, malaikat Jibril mengajarkan, membimbing Rasulullah SAW Al-Quran 2 kali. Kenapa? Takriman wa ta'ziman, sebagai simbol pengagungan dan pemuliaan bagi bulan suci Ramadan. ومن أعظم الأعمال في رمضان يا كرام الصيام. والصيام ليس معناه الامتناع عن الطعام والشراب. Di antara makna-makna puasa, kita tahu semuanya puasa itu seperti apa. Dan puasa ini jangan hanya dimaknai nahan lapar dan haus saja. ودعونا نتحدث عن معنى روحاني لابد هذا المعنى أن يكون في قلوبنا ونفوسنا خلال شهر رمضان. Dan ini semuanya saya berharap bisa ditanamkan di dalam rohani kita, di dalam jiwa dan raga kita ketika nanti tiba pada saatnya bulan suci Ramadan. نحن في فتن آخر الزمان. Hadirin, kita sekarang sedang menghadapi fitnah akhir zaman. وكيف يكون صيامنا في زمن الفتنة؟ Dan bagaimana caranya kita berpuasa di zaman yang penuh dengan fitnah ini? حتى نأمن من عذاب الله ويعتق الله رقابنا من النيران ويكون رمضان حجة لنا وندخل الجنة من باب الريان. Agar Ramadan bisa menjadi penyelamat buat kita, supaya bulan suci Ramadan bisa menjadi pembela untuk kita semuanya, agar kita selamat daripada api neraka, yang dibebaskan oleh Allah daripada api neraka, hingga pada akhirnya nanti kita semua bersama-sama masuk ke dalam syurga Allah dari pintu Rayyan, pintu khusus untuk orang-orang yang gemar berpuasa. ودعونا نوضح المعنى حتى نتحدث عما نريد أن نتحدث عنه. Dan saya akan menjelaskan apa yang akan saya jelaskan berikut ini. في آخر الزمان عندما يخرج يأجوج ومأجوج الله يأمر سيدنا عيسى، طبعا سيدنا عيسى عليه السلام ينزل من السماء لأنه لم يقتل ولم يصلب، فينزل ويصلي صلاة الصبح خلف إمام المسلمين، فيكون سيدنا عيسى رجلا
وليس نبيا ينزل ويصلي بصلاة أمة محمد خلف إمام من أمة محمد مأموما مثله مثل أي مأموم من أمة محمد Nah, لأنه لا نبي بعد محمد. nanti di yaumil kiamah, menjelang datangnya yaumil kiamah, di antara tanda-tandanya adalah akan datang Ya'juj dan Ma'juj. Jangan tanya FB-nya dan IG-nya apa, saya juga nggak tahu. Ya'juj Ma'juj ini nanti akan turun di akhir zaman, dan pada saat itu pula turun Nabiullah Isa alaihi salam ke bumi ini, ke dunia ini, dan beliau kemudian sholat di belakang imam umat muslimin. Dan yang perlu digarisbawahi adalah turunnya Nabi Isa. Jadi Nabi Isa sampai saat ini tidak wafat, tidak disalib, tapi masih ada, dan nanti akan turun di akhir zaman tidak sebagai Nabi. Nabi Isa akan turun sama seperti biasa dan menjadi salah satu fard min afradi umat Nabi Muhammad SAW, menjadi satu daripada umat-umat Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau ketika turun tunduk dengan syariat-syariat Nabi Muhammad. Makanya sholatnya pun sholat bersama umat Islam, ikut dengan ajaran umat Islam, karena la nabiyya ba'da, tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. عندما يخرج يأجوج ومأجوج الله يقول لعيسى عليه السلام إني قد أخرجت قوما لا قبل لكم بهم. يأجوج ومأجوج 9 أعشار البشر بني آدم إلى قيام الساعة 1 من 10، ويأجوج ومأجوج في العدد 9 أضعافهم. Dan nanti ketika turun Ya'juj dan Ma'juj, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Isa bahwa aku telah mengeluarkan Ya'juj dan juga Ma'juj yang tidak pernah akan kau hadapi sebelum umat-umat yang sebelumnya, dan dia memiliki perbandingan 1 berbanding dengan 10 manusia biasa. يعني عدد البشر اليوم تقريبا 7 مليار ونصف. Jumlah umat manusia sekarang ke sekitar 7,5 miliar. يأجوج ومأجوج سيكونوا 75 مليار. Mungkin dia akan berjumlah seluruhnya 75 miliar. ليس واحد فقط. 9 يعني نحن 7 ونصف هم 10 ضعف. فهؤلاء الناس يأكلوا الأخضر واليابس، ما يبقوا ماء عذبا، ما يبقوا حيوان إلا وأكلوه، إنسان إلا وأكلوه. سيدنا عيسى والمؤمنون يصعدوا في جبل المكبر في القدس. قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم. Dan kemudian dia akan turun dan memakan semua makanan dan manusia, sehingga kebutuhan pokok, sandang, pangan, makanan semuanya habis, nggak tersisa lagi. Hingga pada suatu saat Nabi Isa naik ke atas bukit di Al-Quds, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala dan seraya. أنا أقص هذا حتى نفهم المعنى الذي نريد أن نصل إليه في القصة التي سنسردها. Saya cerita ini supaya nanti bisa diambil benang merah yang bisa kita bawa pulang. ما يبقى طعام، لكن حال المؤمنين كيف يكون؟ Waktu itu nggak ada makanan, tapi kondisi orang mukmin seperti apa? نحن مثلا في إندونيسيا قبل أسبوعين أو 3 الطعام موجود، لكن زيت الطعام غير موجود. رأينا كيف الناس يتهافتوا إلى مول وإلى إندومارت وإلى ألفا مارت، كله يريد إيه؟ زيت الطعام، والناس تهجع. وكأننا للأسف عند فقد شيء ثانوي وليس أصلي من أساسيات الحياة هرعنا وما ملكنا قلوبنا بالباطن الذي هو الاعتماد والتوكل على الله. Nah, kita sebelum membayangkan bagaimana kondisi orang mukmin ketika nggak mendapatkan kelangkaan pangan, makanan seperti yang beliau gambarkan tadi, ketika diturunkan Ya'juj dan Ma'juj, kita jangan jauh-jauh deh. Beberapa minggu yang lalu di Indonesia, nawan di dapur minyak goreng. Ya, kullu kain ala tabur fi Indomaret, Alfamart. Lihat bagaimana Indomaret, Alfamart
diserbu. Ya, kurang hafal Alfiah, mana yang ke Alfamart? Superindo. Atau Superindo, atau Ramayana, atau Trans. Saya disebut promosi. Semua orang-orang datang berlekas-lekas, perebutan bergontok sikut kiri sikut kanan demi mendapatkan satu itu minyak goreng. Itu kondisi zaman sekarang ayo udah begini. Nah, نحن ما ملكنا من أجل شيء ثانوي أنفسنا وخرج الاعتماد والتوكل. طيب كيف لما يأتي يأجوج ومأجوج وما في طعام ولا شراب في فترة يأجوج ومأجوج يخرجوا من آخر الأرض إلى أولها ما يبقوا فيها شيء. كم الأيام أو كم السنين التي يمكث فيها لا أحد يعلم إلا الله. nah itu segitu baru minyak goreng doang yang menjadi salah satu kebutuhan pokok dapur para ibu-ibu atau rumah tangga. Udah seperti itu kondisinya. Lantas bagaimana dengan orang-orang yang tidak pernah bersandarkan dirinya kepada Allah, apalagi nanti ketika datang Ya'juj dan Ma'juj di mana tidak ada satupun makanan yang tersisa. Kondisi mukmin pada saat itu seperti apa? Bagaimana kalau dia tidak punya sandaran dan pegangan kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat tidak ada jenis makanan apapun? Dan itu kita tidak tahu sampai berapa lama turunnya, beradanya dia di muka bumi ini satupun. Allahu a'lam, hanya Allah yang tahu. قال سأل الصحابة يا رسول الله ما هو طعامهم وشرابهم. Dan mereka bertanya, ya Rasulullah, emang sebenarnya makanan dan minuman mereka itu apa jadinya? ما هو طعام المؤمنين؟ قال عليه الصلاة والسلام طعامهم وشرابهم التسبيح والتحميد والاستغفار والتكبير. Nah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, lantas apa yang akan menjadi makanan untuk mereka? Maksudnya adalah orang-orang mukmin. Dijawab oleh Rasulullah SAW, makanan mereka adalah tasbih, takbir, tahmid, dan juga istighfar. Ini adalah makanan-makanannya orang-orang yang beriman. لذلك هذا الذي نريد أن نصل إليه عند استقبال رمضان وكيف يكون حالنا في الصيام وفي نهار رمضان. يكن طعامنا وزادنا في نهار رمضان سبحان الله والحمد لله ولا إله semua سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. قال ليه؟ قال اللسان إذا طهر بذكر الله استغنى الإنسان عن المخلوقات. Nah, itu makanannya orang-orang yang beriman. Ini konteksnya kita pengen menghadapi berpuasa di bulan suci Ramadan, di mana kita tidak makan pada saat itu secara jasmani kita, namun rohani kita justru tetap perlu diberikan nutrisi makanan. Makanan itulah zikir tasbih yang tadi sudah kita baca bersama-sama. Kalau lidah kita selalu berzikir kepada Allah, insya Allah lidah tersebut akan menjadi lidah yang basah dengan kesucian karena ia selalu menyebut asma Allah. ذكر الله سبحانه وتعالى في أثناء الصيام أولا يحمي صومك، ثانيا يحمي نفسك من الوقوع في المحرم ألا وهو التعرض لأعراض الناس وهتك أعراض الناس أو الغيبة والنميمة، لأن الصوم هو في المعنى الإمساك عن الطعام والشراب والشهوات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ما لم اسمع التكملة الاصطلاحية. يجرح صوم العبد بقول أو فعل مذموم، بقول أو فعل مذموم. كيف نحمي أنفسنا من القول المذموم؟ بذكر الله. Karena puasa itu adalah protektor, pelindung. Puasa itu adalah proteksi diri kita,
memproteksi anggota tubuh kita, dia juga bisa memprotek kita dari segala perbuatan-perbuatan yang bisa menyakiti sesama manusia. Ngomongin, gunjingin, adu domba, ngomongan batur ti tukang, sarapan kita semuanya tuh nggak koek. Itu bisa diproteksi dengan berpuasa yang betul. Maksudnya puasa yang betul apa? Bukan cuma menahan dari lapar dan haus saja mulut kita, anggota badan kita, tapi bagaimana caranya agar semua anggota badan juga ikut berpuasa. Jangan sampai kita puasa menahan lapar napugu, aus komo, tapi orang anggeroe ngomongan batur ti tukang. Ini perbuatan-perbuatan yang bisa menghancurkan, mencederai pahala puasa kita. نتكلم نحن عن حقيقة الصوم كيف ما نجرحه وأهم شيء لحفظ الصوم هو حفظ اللسان. Nah, kita sudah bicara tentang yang merusak puasa. Tapi yang paling penting ini kuncinya ada di lisan, lidah kita. صلوا على النبي محمد. صورنا انتوك. صلوا على النبي محمد. Kalau disebut nama Nabi, jawab nyaut. Bukan teh saya ngomong tararunduh ya sadayana. Nantuk. Ibu, nantuk. Busan. Busan. طيب صلوا على النبي محمد. أنا ما أعرف أتكلم وأنا جالس. Geus urang nangtung wae lah. Berdiri أحسن. Payah tuh kudu ngikut tamu. Khidmat beliau. في يوم من الأيام جاءت امرأتان إلى النبي عليه الصلاة والسلام تشكوان من وجع البطن. Pada suatu saat beliau bercerita, ada dua orang wanita datang kepada Nabi ngadu lapar, perut betul nyeri. وكان ذلك في نهار رمضان. Itu siang pas bulan puasa. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بطست أن يوضع. Kemudian Nabi diperintahkan, yuk taruh di tengah-tengah mereka ini kayak semacam tempat untuk naruh sangu. قال فاستفرغت لحم وقيح، لحم أخضر نتن وقيح. هذا حديث نبوي. أحن من الكلام. Itu makanan kan dihidang udah enak. Sok colok-colok lah, dicolok-colok akhirnya olap. Kena olap teh sadayana habis teh makanan yang nikmat, makanan yang tersaji dengan enak bercampur dengan bau busuk yang keluar dari semua yang ada di dalam perut tuh si wanita. Asli ini hadis. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما شافوا الصحابة هذا المنظر قالوا ما هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما صامتا عن الحلال وأفطرتا على الحرام. إيش معنى الكلام؟ قال كان إنهارهم إيش؟ فيه غيبة، نميمة، فلانة ما شاء الله، بدن ما شاء الله، بصار بنيان، فلانة جلك، يتحدث بالسوء عن النساء المسلمات، غيبة نميمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هؤلاء صاموا عن الحلال، ما أكلوا طعام الحلال وشراب الحلال، لكن ما صاموا عن الحرام، غيبة نميمة. طيب إحنا نصوم في رمضان، ما نأكل ما نشرب، لكن يا كرام ألسنتنا في رمضان هي التي تفسد صومنا. إذا تحدثنا بالغيبة بالنميمة بالشتم باللعن بقول الزور، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.
وشرابه، يعني يصوم والعياذ بالله صوم ماذا؟ جاء في معنى حديث آخر مثل صوم الكلاب والعياذ بالله. Nah, itu kondisi perumpamaan orang-orang yang hanya berpuasa dari yang halal, tapi kita tidak pernah berpuasa dari yang haram. Itu tamsil yang diberikan oleh sang baginda Nabi. Tahil jalmi nu puasa daripada yang halal, tapi dia tidak berpuasa dari sesuatu yang haram. Para sahabat melihat ini semuanya. Maksudnya apa? Banyak di antara kita berpuasa, menahan lapar dan haus, menahan dari sesuatu yang membatalkan, tapi di sesuatu yang haram dia masih tidak bisa untuk berpuasa. Gimana maksudnya? Kalau lagi duduk bareng-bareng, anu diomongan batur, kamar dia orang nyali sebenarnya, tapi lah ngomongnya, oh itu, gimana nyali tak itu. Terus sok ngadu domba, oke diadu tenang. Ya Allah, ini kondisi orang-orang yang hanya berpuasa dari sesuatu yang halal, tapi dia tidak berpuasa dari sesuatu yang haram. Busuk. Lebih baik buat orang-orang yang seperti itu. Makanya jangan sampai pahala puasa kita hancur dengan sifat-sifat yang seperti itu. Makanya Nabi Muhammad SAW memberikan gambaran dan tamsilan puasa mereka dalam hadis yang lain, itu sama saja seperti mereka berpuasa dengan puasa guk-guk anjing. لذلك صيامنا يا كرام ونحن نستقبل رمضان كيف من الآن نعقد النية. Karena itu di nararaga orang nyambut sasi Ramadan, pageuhkeun niat urang sadayana. نيتنا ما نجرح صومنا. Niat kita jangan rusak puasa kita. لا بالقول السيء ولا بالفعل السيء. Tidak juga dengan perbuatan yang baik ataupun perkataan yang tidak, dengan perkataan yang tidak baik dan juga perbuatan tidak baik. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يسخط فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرئ صائم. ما معنى الصائم؟ يعني لا بد لك أن تلقى بقلبك وأن تلقى بلسانك. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. سلام اللسان ما معنى سلام فقط؟ تقول له سلام أي أنت لابد أولا أن يسلم قلبك ولسانك من الفعل السيء، وأن يسلم المسلم من لسانك ويدك حتى يقبل الله صومك. Karena itu kita semuanya jangan sampai merusak puasa kita. Ketika kita berpuasa jangan batalkan puasa kita, jangan berhubungan, jangan sampai melakukan sesuatu yang bisa menghancurkan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan semuanya. Sampai makanya ketika datang ujian kepada kita, apa dijawabnya kata Nabi SAW kalau ada orang-orang yang coba ingin menghancurkan amalan baik kita? Maaf, ana shaim, saya puasa. Maksudnya berpuasa ini bukan cuma menahan lapar dan haus, akan tetapi seperti yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam ayat yang telah beliau bacakan, apabila khatabahumul jahil, ada orang bodoh yang mengajak dia berbicara, berinteraksi, qalu salama. Tugas dia adalah mengatakan dengan perkataan yang menyejukkan, perkataan yang salama, yang baik, yang menenangkan, yang mendamaikan. Karena itu kita berpuasa juga harus dengan puasa yang salama, puasa yang baik. Maknanya adalah lembutkan hati kita dulu. Hati kita dibersihkan, disterilisasi dulu, agar yang keluar dari lisan dan anggota tubuh kita semuanya adalah clear, steril, baik, bersih dan suci. ولذلك يا كرام سلام قلبك وسلامة لسانك يكون بدوام ذكر الله عز وجل. Dan ini semuanya apa yang kita lakukan, puasa kita, kebaikan kita, hati kita tergantung
yang akan membersihkan itu semua adalah tergantung pada zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. واجبنا كيف نستقبل هذا الشهر العظيم بالأخلاق الطيبة. Dan juga saya juga berpesan kewajiban kita juga menyambut bulan suci Ramadan dengan akhlak yang baik, وبالفعل الطيب. dengan perbuatan yang juga baik. يا كرام بعض العلماء قالوا من حكم الصوم أن الإنسان يجوع بطنه حتى يعلم مدى جوع الجائعين والفقراء والمساكين فيعطف عليهم. إحنا أعمالنا كلها مرتبطة بالأخلاق. Makanya para ulama kan mengkiaskan seseorang berpuasa itu melaparkan dirinya sampai kadar dia tahu bagaimana laparnya orang-orang yang lapar selama ini dan tidak punya makanan selama kali. Itu salah satu hikmah berpuasa. لذلك الآن كيف نستقبل رمضان جميعا؟ كيف يكون حالنا لا نسب لا نشتم لا نتحدث عن أحد بالغيبة ولا بالنميمة، حتى وإن تحدث أحد معنا وتكلم علينا وأغضبنا لا ننتقم لأنفسنا. Karena itu bagaimana agar puasa ini benar-benar puasanya lidahnya berpuasa, tidak menghina, mencaci, ngomongin orang, melaknat, sampai kalau ada yang berusaha untuk membuat kita marah, kita juga jangan sampai lost control dari diri kita sendiri. لذلك لابد لنا أن نتخلق بأخلاق مؤمني آخر الزمان، طعامهم وشرابهم التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. Karena itu kita ambil pelajaran apa yang dilakukan orang-orang mukmin di akhir zaman nanti, bahwa makanan-makanan mereka adalah dengan memperbanyak tahlil, tahmid, tasbih dan juga takbir. أسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من عباده الذاكرين، Amin. وأن يجعلنا وإياكم من عباده أهل الاستغفار وأهل التوبة Amin ya والندم. Allah. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الصيام وأهل القيام، آمين. وأن يحفظ علينا صومنا، وأن يحفظ علينا ديننا، وأن يحفظ علينا شريعتنا، وأن يحفظ علينا طاعاتنا، وأن يدخلنا الجنة من باب الريان، وأن يجعلنا وإياكم من عتقاء شهر رمضان. ونسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا المجلس روضة المؤلفين، آمين. وأن يبارك في خادمه وأساتذته أجمعين، وأن يجعلهم من أهل التقوى والصلاح. نسأل الله أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده وتفرقا معصوما. هذا والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir adalah ijazah dari beliau, kitab beliau ini yang khususnya buat yang telah memesan sebelumnya, ada kurang lebih 90 orang, dan bagi yang belum dan pengen sekarang nanti silakan menghubungi panitia yang ada di sana. Beliau ingin mengijazahkan, ini kitab beliau, kitab Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, judulnya Al-Lu'lu'ul Marjani. Apal Manaqib ya? Manaqib itu amalan orang-orang beunghar. Mun urang yang beunghar dina makna beunghar teh lain ka harta hungkul, kesehatan, anak yang soleh, anak yang banyak, istri yang banyak, maksudnya istri yang soleha. Punten. Ada eta kamera, istri urang teh ningali kunci pento. Itu semuanya biasanya amalannya orang-orang manaqib ya. Nah, beliau ingin mengijazahkan kitab Manaqib ini. Saya akan bacakan halaman pertama yang ada di dalam kitab ini. Kin lamun Syekh ngucapkeun qabiltumul ijazah, urang sadayana jawab qabilnal ijazah ya. Qabiltumul ijazah, qabiltumul ijazah, qabilnal ijazah, sadayana gitu. Jadi ketika beliau ucap qabiltumul ijazah, kuberikan ijazahnya, diterima, kita jawab bersama-sama diterima. Klik. Jadi ada bagian dalam hidup kita yang nyambung ke beliau selaku zuriat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Insyaallah sempurna hidup kita, insyaallah. Amin. Mumpung masih ada beliau, melihat wajah orang kayak beliau, apalagi qori alim hafiz, masya Allah, itu aja udah bikin hati senang ya. Zuriat, mahabbah. Saya 3 tahun bersama beliau, banyak nemuin keanehan-keanehan. Saya ngomong bahasa Indonesia sengaja, mungkin beliau nggak akan mendengar, tapi saya menyampaikan dari lubuk hati saya paling dalam. Saya orang yang paling merasakan keanehan yang mungkin tidak banyak dirasakan oleh orang lain, dan rata-rata itu terbukti omongan-omongan beliau ajib, banyak terbukti meskipun kadang-kadang nggak masuk di logika saya ya. Mungkin level makom beliau beda dengan makom kita semuanya
orang-orang yang udah solihin, apalagi zuriat, dalam darahnya ada darah Syekh Abdul Qadir Jailani, dalam darahnya ada darah Rasulullah. Makanya hati-hati dengan para habaib, meskipun dia terkesan biasa saja, kita wajib menghormati mereka semuanya. Apalagi kalau beliau mengarang kitab ini. Nah ini mumpung ada kitabnya, nanti kita dengarkan ijazah bersama-sama. Ketika beliau ucap qabiltumul ijazah, kita semua jawab, kami terima ijazahnya dalam bahasa Arab, qabilnal ijazah. Qabiltumul ijazah, Qabilnal ijazah. qabilna bu, lain qabelna. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Ijazah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya bagi Allah Tuhan penggenggam semesta alam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Dan mudah-mudahan salawat dan juga salam senantiasa tercurah kepada semulia-mulia Rasul Sayyidina Muhammad wa ala alihi, dan juga untuk keluarganya Nabi, washabihi, para sahabatnya Nabi, wasallim tasliman katsiran, sampaikanlah salam yang banyak untuknya. Amma ba'du, fa inni, dan sesungguhnya saya Syekh Ammar Azmi Ar-Rafati Al-Jailani Al-Hasani, ujizu ma fi hadzal kitab, saya ijazahkan semua yang ada di dalam kitab ini. Al-Lu'lu'ul Marjani, Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, man malakahu minal muslimin, untuk semua umat Islam yang ingin memilikinya, bisyaratil amali bihi, dengan syarat kitab ini diamalkan, biniyatin salihatin khalisah, dengan niat yang baik dan tulus, liwajhillahi ta'ala, semata-mata karena Allah ta'ala. Wa nafa'ana wa iyyakum, semoga Allah berikan untuk kami dan kalian manfaat bihi, dengan berkat kitab ini, fid darain, di dalam dua negeri, dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Jawab bersama-sama. qabiltumul ijazah. Qabilnal ijazah. Alhamdulillah ala al-qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih hatur nuhun kusadayana kanggo adik-adik remaja-remaji anu garaduh IG, mangga di-follow IG beliau Ammar Azmi Ar-Rafati. IG saya Fikri Habibullah Muharram. Siga nami nu aya di ditu. Muharram lain Sya'ban. Sya'ban kata Syekh. Fikri M singkatan di ujungnya Fikri. Nanti kalau ada foto-foto yang ganteng-ganteng tag ya. Asal jangan nge-DM. Syekh, Ustaz, wayahna follow back kurang ulah. Suul adab gitu ya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa nyambung lagi silaturahmi di sini bersama semuanya. Jazakumullah khairan katsir. Saya serahkan kembali kepada moderator acara. Kepada beliau Syekh Ammar Azmi Ar-Rafati beserta penerjemah Kiai Haji Fikri LC, kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Acara yang selanjutnya, doa penutup yang akan dibawakan oleh Sahibul Fadilah wal Karomah Kiai Haji Endang Abdul Khaliq. Kepada beliau waktu dan segala kehormatan kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah ta'ala fi ma minal Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum falyabda bi tahmidillah subhanahu wa ta'ala. Summa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, summa yad'u ba'du bima syaa. Wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi ijali wajhika wa li sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa karim ala sayyidina Muhammadin salatan takunu li kulli usri yusra wa li kulli hammin faraja wa li kulli dhaiqin makhraja wa li kulli da'in dawa'a wa li kulli saqamin shifaa'a wa li kulli dainin qada'a wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma inna nas'aluka min al-khayri kulli ajilihi wa ajilihi ma'alimna in wa lam na'lam wa na'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma'alimna min wa lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal wa nas'aluka khaira ma salaka bihi abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa nas'aluka ma qadaita lana min amrin anta ja'ala aqibatahu rasyada. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amala alladhi yubalighuna hubbak. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilaina min anfusina wa ahlina wa malina wa minal ma'il barid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma amartana bi du'aika wa wa'adtana bi ijabatika wa qad da'awnaka kama amartana fajibna kama wa'adtana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Hadirin hadirat yang berbahagia, alhamdulillah acara dari awal hingga akhir telah selesai. Saya selaku pembawa acara mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakali deui kasadayana para hadirin wal hadirat anu maksad bade jajah atau si jajah nama anu bade eser kitab mangga di antos di sekretariat di Ustadz Ayi Kamaludin. Sodakohna 50.000. Mangga mumpung aya keneh kitabna margi sangat terbatas upami dama kasepeun maka pesen deui bakal lami. Kendat anu aya masih kene aya di Ustadz Ayi Kamaludin mangga anu maksad bade meser kitab Al-Lu'lu'il Marjan
dina Syairah atau Nabi Manakib Tuan Syabul Qadir Al-Jilani. Maka beliau memaksad, maka para penitia kan dihubungi wae. Maka ibu-ibu, para hadirin, beljeng angkat lejeng uih ke tempat masing-masing. Hati-hati di jalan, kade uas disere tartib jalana bilih tama ti gorobas, bilih tama aya legok. Maka setartib-tartibna sa raosen-raosenana tos diseret. Sakali deui sim kuring ngahibau atanapi umaja kasadayana para pemuda, para bapak, santri, santriah anu maksad bade eser kitab Al-Lu'lu'ul Marjan karangan atanapi karya Syekh Amar biasa ngobungi we ka panitia, biasa ngobungi ka para muragai santri Rodotum Alafin. طالما أشكو برامي يا الوجود طالما أشكو برامي يا الوجود وأنادي يا جهادي يا غريب الوجود Oh